हिस्ट्री मीडिया ऑफिशियल में खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब बखैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक अजीम शख्सियत की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे जो न सिर्फ हमारे वतन पाकिस्तान के बानी हैं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अजीम जिद्दोजहद, उसूल पसंदी और कायदाना सलाहियतों की वजह से याद किए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी एक मशाल राह है, चाहे वो उनकी इब्तदाई तालीम हो या कानून के मैदान में कामयाबी या फिर बर्रे सगीर के मुसलमानों के हकूक़ के लिए उनकी अनथक जिद्दोजहद हो। आज हम उनके बचपन, जवानी, सियासत में उनके किरदार और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए उनके बेमिसाल कारनामों पर तफसील से बात करेंगे। अगर आप तारीख़, जिद्दोजहद और इंस्पायरेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक नायाब मौका है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमें अपने ख़यालात से आगाह करें। चलिए शुरू करते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी का सफ़र। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का शुमार बर्रे सगीर के अजीम तरीन रहनुमाओं में होता है, जिन्होंने मुसलमानों को एक अलहदा रियासत पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया और उस ख्वाब को अमनी जामा भी पहनाया। उनकी ज़िंदगी जिद्दोजहद, कुर्बानी और हिकमत अमली का शाहकार है। वो एक वकील, सियासतदान और मुस्लिम रहनुमा के तौर पर तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को कराची के इलाके वज़ीर मेंशन में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पूंजा जिन्नाह था और वालिदा का नाम मिठी बाई था। वो एक गुजराती कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल से हासिल की। 1892 में वो आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने लिंकन में कानून की तालीम हासिल की और बैरिस्टर बने। वो सबसे कम उम्र मुसलमान बैरिस्टर थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी वकालत का आगाज़ 1896 में मुंबई हाई कोर्ट से किया। उनकी शख्सियत में गैर मामूली जहानत, सख्त मेहनत और महारत शामिल थीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी में असूलों के सख्त पाबंद रहे। वो हमेशा हक और इंसाफ के अलंबरदार रहे। अपने क्लाइंट्स के लिए ईमानदारी और दयानतदारी से काम करते थे। बहुत ही जल्द जिन्नाह एक कामयाब वकील बन गए और उनके मुवक्किलीन में हर तबके के लोग शामिल हो गए, जिनमें हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज़ भी शामिल थे। जिन्नाह ने कई मशहूर मुकदमात में वकालत की, जिनमें बुलबुल जान का केस एक मशहूर मुकदमा जिसमें जिन्नाह ने अपनी कानूनी महारत का लोहा मनवाया, और दूसरा कांग्रेस के रहनुमा बाल गंगाधर का मुकदमा। इस मुकदमे में जिन्नाह ने तलाक के हक में दलाइल दिए। हालांकि वो कांग्रेस के रहनुमा थे, मगर जिन्नाह के लिए इंसाफ सबसे मुकद्दम था। जिन्नाह की कानूनी दलाइल में वजाहत और मंतक का इम्तजाज था। उनकी बातचीत में शाइस्तगी और मतानत नुमायां होती थी। उनकी शख्सियत में बेपनाह खुद एतमादी थी, जो अदालत में उनकी मौजूदगी को पुरअसरार बनाती थी। वकालत के इब्तदाई दिनों में मोहम्मद अली जिन्नाह को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। 1900 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कानूनी मुशीर मुकर्रर किया गया। यह उनके करियर का अहम मोड़ साबित हुआ, जिसके बाद वो एक आला दर्जे के वकील बन गए। 1906 में मोहम्मद अली जिन्नाह ने सियासत में कदम रखा और इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। वो इब्तदा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे। उन्होंने 1916 में लखनऊ पैक्ट में कलीदी किरदार अदा किया, जिसमें कांग्रेस
اور مسلم لیگ نے اتحاد کیا۔ 1913 میں محمد علی جناح نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ جلد ہی مسلمانوں کے علیحدہ حقوق کے علمبردار بن گئے۔ 1920 کی دہائی میں کانگریس کی شدت پسند سیاست سے مایوس ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح نے مکمل طور پر مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریہ پیش کیا، جس میں کہا گیا کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں، ان کا مذہب، ثقافت اور تہذیب الگ الگ ہیں۔ 1940 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی، جس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا گیا۔ 1940 کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے دن رات انتھک محنت کی۔ ان کی قیادت میں مسلم لیگ نے تاریخی کامیابیاں حاصل کیں اور 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو بھاری اکثریت حاصل ہوئی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف لیا۔ ان کی قیادت نے نہ صرف پاکستان کے قیام کو ممکن بنایا بلکہ ایک نوخیز ریاست کو ابتدائی استحکام بھی فراہم کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت میں ذہانت، عزم، اصول پسندی اور محنت کا امتزاج تھا۔ وہ ایک بے لوث رہنما تھے جنہوں نے ذاتی آرام کو قوم کے مفاد پر قربان کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی شادی 1892 میں ایمی بائی خاتون سے ہوئی، جو ان کی کم عمری میں ہی انتقال کر گئیں۔ دوسری شادی 1918 میں رتن بائی سے ہوئی، جن سے ان کی ایک بیٹی دینا جناح پیدا ہوئی۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت بہت ہی خراب ہو گئی۔ 11 ستمبر 1948 کو وہ کراچی میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات پوری قوم کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ قائد اعظم نے ایک آزاد مملک ریاست کا خواب پورا کیا۔ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستان ان کے اصول پر عمل کر کے ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کی۔ ان کی زندگی، تعلیم، سیاسی جدوجہد اور پاکستان کے قیام میں ان کے کردار کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت دلانا، جہاں ہم آج آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے اصول پسندی، عزم اور قیادت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔